لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وري ودرسنا رسالة درس wa komo hilli tampille ado dersu sikkandi nangemu talatan kota sogon challen palle miladin cine 2021 kasu hillandi ahillo nangemu hijriyan cine wujinero komo nagati do tan nagate do sino hilli kasu tumundi jimadil akhir atampille ولا نيغانا التوفيق والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. والغسل للدخول مكة مستحب. لو مكة روين شبابونيا ندانا نيانكي تي مستحب يعني angana daga hiji wala angana daga almura angana irono na nyanki mustahabu nyana ka kemma ka hugan koten sasa sigangaba kaganari mbama hubenuga geliti Medina iganari julu fulefa yo iwa yankini nonga nami ke yanka kananti warono maka onyankonchala onyanka onyanki ham rompointene mustahabu nyane wal jam'u laylatal matari takhfifun na jamu indabari sallu jamin da bari sallu hillina ga kamake muron kota a gani huwaye nundindiyani silami nundanga nundindiyani kammentake botogallo kimundi bakken kotenni on daga sogo huturon calli on nyille on daga kanundi sogo ngana kina kadona illerini awa kenga kotono angaba yogonu gana daga iran takarini agana kusa huturon challi kemba tedi na sogon ka salli dubane awa kenni na awa odina ke dina kotehe non dindian وقد فعله الخلفاء الراشدون خلفاء الراشدون اودي دبري parce que annabi nyimme awan chogindano ku nakati Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali ku ana khulafa ar-rasidun ku kundu awa Allah faranga sallallahu alaihi wa sallam ta'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ku gana golle sudde beri kenni sunna ta khadin killembe to adon chogindano kille dudo gotore ku soro go goro na gati kundu maga bane sokoni kudu dando ko konna gonga kenan layda ko khibaran goro nya alonsa ku kundu ga siga Allah faranda sallallahu alaihi wasallam sigira be angana bane su sigira njata antini ki ancige nan cigite Allah na keddina tonto maga ko koni de yo yalla lagano kisi soro toranga kubenuga siki na kudu banambe nanti kuntele jahannaba angana yegonu kuntirndillenki Abubakar do Umar jahannaba lemmenti maka kunga yalla lagano kisi toranga wal jam'u bi arafati wal muzdalifa sunnatun wajibatun kukundu digame kebe haka koni yere kundu hiyo go haya no gondiya nanti haka di dalile nkoti khulafa rasiduna nyanda adibe esigi digame ke wure ngana selamba yi awaga nga simen nanti sahibe no gubenu nakati be gari faren palle sallallahu alaihi wasallam kunyandi debere ko fare nyimme ma debere kango digame ke sellani kenya ko inanga ka kempe ay to ko fare nyimme gama debere
me walla hindana ngayero kunda di seda kunya ti sahibe no ku gollunga agama fare nyimme golle ke ko yere sallallahu alaihi wasallam pasi fare nyingella wa golle yogo nyana adinya ana ille burgane ana togono na hotana de bel inati kenta ka sere andi pasi fare ndi ngenyi hayyo nga wakati be sere yogo rawarini awarini burga nasu ko manso rawarini anari burga bon ka we khulafa rasiduna nu kunga gati golle suntanu nga gati ne abakar ni iniki akamma qasiri alla burga kadi kentanu yukungu ngir fofo deberi asabetin tanya ni seriyandi khafare sallallahu alaihi wasallam akella wa hoyo go deberni anari burga na hotana wara batendara nya nan kimanguri walla kimanguri khawanu yo kaga sebeti yaketan nanti farendi ke ho hulana deberi sahibe nundi debera halle kenke maburga ad-deberi ama burga o kian walla indana nga kusa kampi fare nyimme na maga delile deberi ti fare nyimme golle ke sallallahu alaihi wasallam na la deberi ti sahibe nu ko gollenga kenke nga ko ni keta digamente di farendi deberi aduma kama sahibe nun kagere khadi deberi digamenta khadi nanti awa wahawli anka wala delle tanari farendi illa afati haleketa ille nyana kammo karange ge dingira no angana ngora jupenya honne yera ka kitene gollundi nokko wal jam'u bi arafata wal muzdalifa sunnatun wajibatun jamu nga arafa hiju arafa kota hiju arafa kota banan kobu Allah ganara kutuno odo islami suga makita Allah ganara kutuno da ibenu gari kita na ho gebe kai amin arafa kota salli fanando laga saraga ni kenya nyana nonga kamaga asalli anan challi na katoide kamaga laga saran challi na aga ni sukka pameya hillo aga ni kohume sunnatun wajibatu sunna nyani sunna begani sunna khoten khana ngere ngore igati sunnatun wajibatu igari kamana sunna khote nyani dume nya kama ama burga wa jam'u al-musafiru fi jiddi sayri rukhsatun no ndia ni tarana ngananya apre senteng ni terendendi ana awa jomu indebere rukhsatun yoga ke digame kundu be hayre kundu huyo go awure do korona korosi sedde asati jiddi sayri rukhsa ba kenda awa hoye ke ay babu kendi ngira hatira terenden ngana qoto misale ndi anga ho katana walla ho an katana terenden qoto na hada mare min makati ke iti li are khibare go ayre odo kellere hulana odo kumbene soban na ganna ngori kara anna ngori keno ko hulana anke presente nya haiketa am presente ngeni an ngana giri iti salle hanan challen kinyana to ndaga rom maka yanka hana ma ke ngala to no honne anti awa onyanka laga sarando salle hana kan dumi walla huturon challe iti huturon kinyan to ndaga ma awa bitenga rono honne anyanka ni suko hume awa ke ni jiddi sayri ita abdallah ibn umara tayo ya giri te go amaga makka do medina na gada ganunga birebe ile tarankine nangira ya kenga nanti inamenyi lagara arenga wuti tiskeke idan taka menga la inamenyi lagara la giri kendi adi sallun ko hume sa ajenya nyete la kaga tella amaga ya gale nyino anya fati walla ma anga terende no gondi anga dingira yogo khatana ken dingira gollen khawanyana no ngado no kunkutunga ntibana ko farenga sallallahu alaihi wasallam aga gille arafa kiyen kannanga no ngama bogodo saro kiyen ga kanne alhamdulillah saudenu nga edu ko to ndeberi arafa kota killebe gabbaka arafa nan daga muzdalifa ni takane
awa hada mangar ni sigi ini tegene arafa nore ke haqqe ni tegene kiyenga ma kheno halle tamunya bo kiyenga khene arafa ama huturon challe no atenge Muzdalifa aga killendi iti awasa farenda sallallahu alaihi wasallam ayan kannan dagi haji yogo sokenda gari iti salle ngankane salle ngankane mega kine Muzdalifa ga kine Muzdalifa yi ayanka yu awino nga aga yanka adimeni deberi ada huturondo soko honchu ko home Muzdalifa nyangu isakano bo kebre ke ko humande kundu adaga serena ko humande debera haran ka ganti hijudi anga korti do terendenga o frontier nun terendenga bo kundu menu ma swarono ken no gonde wa jam'u al-marid yakhafu an yaghlaba ala aqlihi riwaya tabanu yogono iti wa jam'u al-marid alladhi yakhafu watundeke be ga kanna an yaghlaba ala aqlihi nanti ampai hay salle hanan challin angoto watu meno yogono wodi kiyenga tinto khenne bana ngendo laga ya hete o mule ngatu kumenu andi laga saran salle hanan challi wakati be andi tunanti laga saranga nay kenan taganke nyini jomude adaga anna laga sarando salle hanan ko humi takhfifun kenni no ndinde ay awa mu'minun da sasa gillangana angana jomu inde berkenga angale halan ko sabagan jikengure ani men deber laga saralli ho magan kita angaile na laga saranga awa angaile na laga saranga jomu nga salle hananum pilli jule ngakati sogohonum pilli kiyen kennembire kiyani jomu haqiqan salle hanan challenga kinye agiri wala tarana ke adi salle hanan do laga saranchu salli do me salle hanan ngakati hanan taqdim inati kelanga jomu taqdim amana na laga saran karaba na ko salle hananga wala huturon challen kinye nado sogo honchu salli dome kiya to ni jomu amma jomu sawriya hubegeni jomu impotonya haqiqan pe kenya andi warama salle hananga katilegere ado laga saranga kati hananga menyini wakati be kenya anchuro hunga nanchi gamba itanchuro hunni metaranu hilanchi gangal metaranu hili sunyoro me wakati be bada jelle jawal awa andi salle hanando laga saran challe kembire andi ho salle wakati nya ken jomu sawriya nya har sere sahandella wa kende berne wala uturondo sogoho uturon ginya andu gundu honne wawa kebira alla do sogo hon ko hume ken jomu sawriya akawatelle holigere ka jamu ta'khir jamu ta'khir yo kenya haygo na dugundi jamu ta'khir gani sawriya na dugundi salle hanan ngakatille gere parce sallu kubenu suga ko hume futuron do sogo salle hanan do laga sara angoto soban kendo honti kehinime na salle hanan dugundi ma waqatille gere salle hanan ngakatille gere ndo laga sara ngakatim pananya hameli nime yamutu honati jamu bin sikwai jamu taqdim jamu sura jamu ta'khir jamu suri aru ta'khir ta'khir giswa kun ko salanu laga sara na salana ke wara na nawra ma laga sara ngakatinga top ni isali do yo kenya asunu hoy bana ga parce am baga de wakati ke haga daga wakati hana ke haga daga maka wakati hana nyan daga maka magella gana yangana hoya ke tsunena jamu taqdim kenya hayna laga saran dugundi salle hanan dugundi salle hanan ngatille garendo laga sara ngakatim pana awa keni jamu at-ta'khir
ken itini kenya da jamu sawre o hakaja bo jamu taqdim kenya hay haqiqa nga jamu nga paske salla hanan ga tinga kinyandi laga sarando salla hanan challe farenda deberi sallallahu alaihi wasallam sahibe nundi debera hala asri amma buruqe amma jamu yogono anonga wa soronga nyana wakati no antagem kenni na laga sarando juman ko hume antagem oda ke mpo wakati gebe na ti kamenta ke juman ko ta wa juman di wana ko laga saranka juman do salle sunti kehnime farenga sallallahu alaihi wasallam ari juman challi kammen ngure kama laga saraka hay amanya abada onda wakadhalika jam'uhu li'illatin bihi awana jomun deberi watte danga aga ke salla nay fayakunu zalika arfaqu bihi aga di ani sallu kusu salli sasa arawanya na kuncallu enani mogonde an non tadanga kadi dinanta na salle su salli wakatindi jomu illa nyana kega sababundanga wal fitru fi safari rukhsatun bayru mani sababuna agana jomu kede wera ananya haraka bane ananya kadi salli jirebuge bane qarawanya na ganati na ke salli wakatindi odo salli wakati ke bane wakatinga ke salli jinna bono ana hataja kadi nangiri daga jogandi nyakundu aga watempa ike ke arawanya na sababu aga tora tana kinyane wal fitru fi safari rukhsatun na mini terendendi no ndindian angana debere tora ntanga bara junubun tanga annara tuga ga angan chumu ken kanan pesu anna kisigelanga jigiti sume ke antan torono kangana to angana tunnan tangana tere angana sum ke nan terende ke aranya na sababu haram betu kuran takanya ni mogondi maga sumu de maga sum fare sallallahu alaihi wasallam sahibe nun tere kota yogoy aga ser no baya ganwe waira men burubur ni yogoy de dakunge di tampinde atallam beti hetin nantinan chumu terendende bo khake digame kondo sumu akenyi me sumu terendendi wakati wo fare sallallahu alaihi wasallam kageti Allah beti heti nan chumu terendendi awre ne Allah gantada dengene do me soro nyun kinunti ban yogo wodi a terenden no gonda sumu na antetu hoy menya ka yogo wodi akengana debere arawanya higebe kinyane ankella gante maga debere pasaka Allah subhanahu wa ta'ala din non dinden kinanga maga bara Allah kadoke wal iqsaru fihi wajibun na sallan qasri wajibi nyani kengada angana tere aga dangi awa burdunun naqatidi te 48 mayla tanaqate do mayla nusigi angedi kentara wal andi deso mutu nan bagande bendin nan tanga kentana misale sa zambugo ere tanga telle lume anga telle awa malinda anga telle gine gelanga bogan kandi baneta nambugu debeke banga taguneti anga begedi baneta wajibi nyani keta salle suge nara kanu nagatiya awa anna anya hilluay fa angana nya nagato awa faren koni ma de berde angedi serebe sera wonti kentu faren ma timmandi terendendi yo hangana bagan kandi sadanga kinyene awasa sadanga baka de ben misale ambogan kandi sal wakati makinye anga gare nga sal wakati kinye angana sal ni gare ga ni timmandi na de pasa amma bugu de bende hana walla ngabi asonga amma bugu de bende hana wa rak'at al-fajr min ar-raghaib awa fajr sasa yero kundu hiyo gwano nga wona mesimmande tarana ari awa ayankaga kunga akenda ngintenyen ari walla ni bitabane nyana kama walla bito hilla kenni salleke khasernya kelli kengana salido almami be keta kama qadni timmande digamenga kendi katwano itanna timmandi dai digam pogebe ni kenya kama
yogandanya almamiya akenga na sallita gai andara kanun fil salana salamun ara aka kunna ga sallen kutentu ga farenga sallallahu alaihi wasallam age de fetu makan de beri adi sallenya khasari maga bakano hillo igana salli igana salamun ara hillo anati makkan ko kada ga sallun timando kuni taranu Allahu akbar asa ay mesare debe anya tarane asa adi makka wara di dinanya sababunga kuna dinge nge hawan kanya ne ren tikkanti bakare nkal ncare ren kallaire andi na laga sebetino alhamdulillah husri asisren asare be gana gamu dingira andi na laga anti sebetino no nongara aha وركعة الفجر من الرغائب الفجر ركعة بالليل رغائب ركعة الفجر بكرة كانوا هلكون فارن دعامي كما صلى الله عليه وسلم أتى ركعة الفجر خير من دنيا وما فيها دنا مما علم بتيه جاه أكتة كيسو أنا دو ركعة الفجر ولا ميزان ركعة الفجر أم بسي فارن ما تقولون ترندين ما تقولون تاغدي صلى الله عليه وسلم قالنا تركتا الفجر أسألني كان غاتي سقوبا غاتي يعني سرلا جي سقوبا چالين وغاتي بي ركتا الفجر أسألني وغاتي بي سوما ناران تايغني كان غاتي مثال لا غناتي الفجر نينغيني أو سنكر بيلي anke ngana awanga rakata alfajiri sale senkere mwe senki anguru nafila kem betara rakata alfajir tuwanu ndangana Allah akbarun ko sallisu anga awakati andi Allahu akbar nanya wakati manke miniti bane ango tambata la kutenjal wakati ke no gonyade itanchal lembon angi di samati miniti bane kebede anchal lembon kebira rakata alfajiri asal wakati ndo sukuban challenju sunu wakati bane ya ma wona kentu ana pete baka serem bugibe na aisal na tetu kebegen ara kampano ku hilli sala o ma salatu ngana akhiri ange bane sere sugi salline yi duran anga da mi side nyaade bamba na sallin anga an kanyar bamba na sallin kun ara kan kampano hilli de kun pete ferlai kunni sunna anga aha sunna begeni awa sere han kanedi mo sere angana kuncalli anna salamu ngara to anunti angana sallina Allah wa awa al-fatiha garanga anna suratul ikhlas rubanan kama anna awasa suratul kafiruna rohanan kama hilanda anna suratul ikhlas rakam angari ho hora kama awosene kama rigulon diburu yogonu imme inta ho saka al-fatiha kama yakhari gidelunya menia tifare umna isada ko radiyallahu anha adi fare magan kutonko kencal kungara kanu hilli salli mogondi nanti ma ngori fare nga salli jondi ni few na kungara kanu hilli baga agana sigi anda duguta antina ma al-fatiha imekhara yugondi kenya delile ina salli kundunga intihara al-fatiha sakakam bo inta soran chakakam bo sasa kengara kanu hilli hay kundu angana daga anga mishide nyati salatu ngana khiri anara kanuko hilli salli angana ra kanuko hilli salli akana almami ndugu almami ngana riketa agada na ara kanuko hilli baga salli kenya ni ferlang iti kenya ranga salatu subuh me igara irami ni togonga aga kuni fejiri nchalle ni kallere kellere ange ngara murena aga do almam ga kebe salle ni kenya ni fejiringa bo togonu ko amba kame uretan ke kwara kanu hilli silami suni haqlen toqidi ibrajan qoren aha waqila min as-sunani yogono kati sunna nyani farendu ma kama sallallahu alaihi wasallam والصلاة الضحى نافلة awa wuluhan jalle ni nafila nya nafila nya ni wuluhan jalle agani kambire kiyenga na boguna kinye awa tankare haqqi awa horogorga nara kanu hilya raya nan na katara nya tumara nya segu
yogonuti ita kampanni segwa iti fase fatuhu maka fare sallallahu alaihi wasallam agaro ummu hani kompendi adi ara kanu segi asalli bo sasa ogedi arakatali fijiri kebe ko ogedi arakatali fijiri kebe ko angana giran kandanga daga misidendi andi ni salatun khiri almami masallen challe hana allo misidendi angana ro misidendi hinu yogo muruntenga magano miside ngara kanum pilli kengano rakatat tahiyatul masjid bo tahiyatul masjid rakatali fajr kha gare khadi ken kha haybarang to anun tiere kundu hillo wanga sana bo yere kundu wonati to agun no gondi bo angana hiyo wanonga anga matu likengo bonanga na ni baraji roke anni nganiana mbaraka nu hilli sallini tahiyatul masjid hada rakatal fajr anna hillo salli tanni subarajen kita amma kinyanda nan tan naraka nu hilli salli tahiyatul masjid annari naraka nu hilli salli rakatal fajr ha awago juman ko da janaba nganga anga mulana nda juma nyanke yanka kinya Allah jibane ke tagunde na yanki kama kinya na gongo no hilli tagundi nanti keni juma nyanke keni awa janaba nyanke la bo kempeti bo sasa digameni do meni aketa andi arakatali fejidi sallan kande anda ga misidendi andi ni awal mami masallen joppa allo misidendi yalla ngara katal fejiri sallini walla anta sal anga tahiyatul masjid sallini walla anta sallini digamen ngake kamato anon iti anga mata ko digamen tikenda kanga mulla nan tawwa yogonu tan na salli yogonu tan na maka salli yo kanga ngalla sergibe we fejiri unchalle angi nyini igana bugi kanunda angi nyini sikki miside lakenga intaro no misidendi amanan nikiyai idi arakatali fejiri salli kanundi indari intaka dungene rono misiden lanna magaro khilafundi pasa angana ro su angama salli to anu yogonu tanna salli angama salli angana salli ga yogonu ka tanna maga salli anka de salli wina khusa to sikki misiden lakenga igana salli nchigindi tanni inagiri inaro aha وصلاة الضحى نافلة وكذلك قيام رمضان نافلة سنقا سلة سنقا سنغرون شالة وغا نافلة كيف دبرني تراويح أغاني النافلة نيي أغاني النافلة نيي وفيه فضل كبير فسنغنتاغوه قبي ونم فسيفارنها صلى الله عليه وسلم أدكون أنت من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من جنبه وما تأخر أنت كم بتيه رغي عندي دبري أما دبري ننتي سرنا أكو ننتي كاتك نمشيد نيارتا عندي دبري تي الله عندي دبري أن ننتي جاتي بغاندي واري نياندو الله سبحانه وتعالى نغاكي قولي كما الله نان جنوب ننشو سقا فارقا كني جنوب مسوبي غاندي الله نغالي واندي حقو son ka son cikenta kon ka farde na sorontonyo tan nenen da ngollunga anni yampe nyamur ni maka kenga he hiju yemeranta ken ka farde abo kebre awa wa fihi fadlun kabirun fasangunta ko rewodi wa man qamahu imanan ken serebe gas andi deberiti awa allah nan an chokuntenmoy nanti golle ka baraji Allah wakinanga maga Allah jigi buran ka de kentali ngalla da wona de verta ka kenga hewa moyente yo la Allah subhanahu wa ta'ala ntike mulada anna Allah jigi khairin jikenya anna khair Allah subhanahu wa ta'ala ti komenge di jigi no gobe awa angi ni no kebere maga Allah jigi burendi ngira hari golle anga de ke ko wanyana ta kana hanterni kite ko kita go konto soke ke walla ka ku soko on ta kanya la akende bere anga wakila nyanga ngata tawakkalu ala Allah wa man qamahu imanan
serebe gana sun kaso ke nafila ke deberi tongonde yo hiyo gwanonga wona tunanti nafila ke do salle kenta kille sume kenti kille angana na sume ke deberi amma nafila ke deberi nafila ke barajenti nyananda ka ancume ke barajengi mokonti aha ومن قامه إيمانا serebe gana sun kaso ke sigi tongondi ti Allah واحتسابا ado muso korosinde Allah nokunga غفر له ما تقدم من ذنبه fe honyampa angedi kebe ganya junubwa ankane hadise nganu ngananti sun kaso na aga iwame junubuni nyampana juma do juma naga fellancale do fellancale naga angedi junubunu sunya akota kana Allah wa yampanidi aha wal qiyam min al-layl fi ramadan na ngurun challe sun kasonde tahajjud iyo kene iyo na ngurun challe sun kasonde wa ghayrihi ado sun kasontana min an-nawafil al-muraghab fiha le hinu ay jida do gollu ay jida do gollu kubenu ga awasa sereanga kanedi sereanga kanedi burun cike fare sallallahu alaihi wasallam witi agari medina ga joppe hadisi hanabe kono kinniya ati wafsu salam qali kunyin den jankimena wati imu ta'ama qali me gandi wasallu bil layli wan nasu niyam wasilul arham bo suronga awa kankane wakati be angenani ando Allah gami bo kubenu so hay kondo anni ko tokko ko kunyini ti Allah kanu engante ni ragana anni ko di korenyi gandini kanu engantaro nakana horna hay fare sallallahu alaihi wasallam ado husindi kiyai maga kono tagalle ma gundi angana igande soro andi tie soro haralla ganti tie kinna kama anna ji mo gonjungo bonde anna hokine anati ndaga me bege mo ko kalleni men oni igande mpoto nyaawtuna warakati me oburu gore wosi ngano gondi anga mammo gonto ka koronje ngaduna girdina antagem amanya o habanu do kisimanu dagana ibire ho ga kebe gane kandi banen tetu mi gana me khiri gande ko tabe o mamanu do ko gonu dagana kibe ga akkompenda ga sakabire kebe ado yogona nya kabane no gondi ni wuinya bane ya ganta saka awasa bane ho yanga lojuru ga bane berenga me ko sage meni yana Allah ngana hay kawafi nyane horo ya garin na laraga andan kina ga saka berebe anna kempota anna wara ya internetin kamana tiduna suna hay ya gunda gamine ataga mina wala ngal moron no an kompen no anna kenchu filme anna wara do hanken anna tiduna na hay ko tabana ni ganci tini nambo ken no gondi bo problem bega ken no gondi ya go ku imme haduna girndiranga hanamene ho honta duna no gondi agambononta yagen ambononta kortenga farenda ko sallallahu alaihi wasallam ti ummoto num fogebe yagen ga hube yankandene kaburandi kenya geben igeda hube masala odanga yagare bega hinki manya gumbarang yagaran kase wanda songo na yagarenga na jogo nde mu ho yogo hayni umra kama yogo manya gondi tisere to kono akota antini nimbute ke bagande anasel na utu yagare ke karankronga yankana igedi jebe suro ke nga ida hoto nyawtu na utu kiteke da ke daga na digamentu do ya Allah ko ngade kesu hoto nyawtu na ro internet ngam mesi ya gulo ka ko to ke anki na bane gan kawa ke be hayni anti duna suna ina hay menina maganga ko na Allah
ya garen na iramin bugu ya garen ya gonga na haya daga kan yugoda igo kebe ga mulana ya na garen daga rumpai adaga kan yugoda igo kebe ga mulana ya ha hete ke kutten daga nde me an ga sa ga anduwa borana ketan na su hoto na wara daga ngema to jinan do sukunya no ngamaro ya garundi rono kodi lenki gantanya Allah gida Allah komo be no gidi su hede sala de yogonu wano agebe an kani igedi do cross ka ho gebe kebe hake hoto keye kundu jinanu ngamaro kundi rono kodi sine no kondi sukunya ndiraga o sigere ya su andi ngorin nanti sukunya ndi kanya garen kasera ga nanti ke garen kasera ya ani hurunyan kani nanti sukunya ndiraga ha alima deben alima andi mugun nanti sukunya ndiraga deben de bugume me kube nu ga duna mulla duna hajungi ya wakati be Allah getina kebe suturi bara koron kenallai wona ya guncera an kompen poton an danki na ga sakabere be darabe gai an na kem poton na wara duna ke heti ya gwada ko ko ni ga ya go kebe to kempetike illa laga no kis kan Allah onyaw o kisimanu do gonu be no ga dangi imeni ketu yogonu dangi angana sirisu winga tandume sine lenki angana kemma ma do ken ko tirndi kummi megiya ngora bada dungere ga har hoto menya da wakati hari megiya imenya tu dungere ga me okwan chage keta angana alle mengana sare batibanendi keme wujine sare suna ngore angara mureni geli wasiya ga hota na koni wodi yogo wada mallemme kitabada aya ga ngana sagallemme ke hohowa mirena anke ngoto andi ya kaburu an kangori har sere nyime ya ga ngi meragan anyime ya ga wanyi meragan kiani to anu wakati ni go igati ni maga do hay dungerendi urondi no kisa